ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي الكرام، الله تبارك وتعالى آرا ونرى بقنره हमेशा दुनिया में बाला हम गरीब अल्लाह तौफीक दो बाला हम रोडे ए बाला हम गरी गरी यार दुनिया चलता है अल्लाह बोले अल्लाह बेकुनर तौफीक दो पूरा हम तल्ला बेकुनर बासोक इख़वानी व अहबाबी الكرام كان होशियार الخطر रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरा जाने देर बिशी आज़ीम हदीस जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ताई नकल कर मुस्लिम शरीफ में हदीस बासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते मन सन्ना सुन्नतन फिल इस्लाम أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. تولي بيان حديث بار خلاصة مفهوم يدي كين هولي زهونكم منشي إسلام مجي كان بالا خام إرياري جيجوي أو بالا خام جوجي تولي بالا خاميان الصوبة الله يبارك ديبو بالا خاميان أرزنايا غورر جاي या जेदू मंचे बाला हमियां गोरेर इनर मुकाबला मजे इनर बदला मजे अल्लाह तुम्हारा अजर स्वाब दीबो मानुषी तरह तुल दीबो ना अल्लाह खाजना तु दीबो दे जेहोनो को मंचे खराब काम कान दुनिया मजे गोरियारे गिए गई ए मानुषी बा खराब काम गई यान तो गुनाह मखाई बर फिरोरो उड़ीबो और जेदू मंचे खराब काम यान गोरेर इबे एक कान खराब काम दुनिया मजे बानायारे गिए गई दियारे शुडियारे गिए गई अन्य अन्य मानुषी आयारे खामियां गोरेर लेकिन यान आसास कोने दिए याना शुरू होने गए फलाना मानुष्य गए क्या मत पर्यंत हिबार भिडिओ करे गुनाह को जाए पहुँचब गई उतारार भिडिओ उतारार तो खम कर दी जन आल्ला ये आजाबी तारे आल्लाह तो रुत दी दे हे तो अल्लाह अखवानी अहबाबी الكرام आरा जेखन कान खाम करी दुनिया मजे ख्याल करिम ए खामियान जरि एखनो आल्लाह नाराजे बने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना गई दे हिंदिल्ला उल्टा हनो खाम आई खनि करे शिखाइने यान ख्याल करिम या ना कि आए खाम कर दिया बाला हम अल्लाह गत्तो हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गत्तो हो यान मा अजरा से यान मा सवाबा से यान मा इदा से कौम और जातर ए देशर लाफा से फायदा से एन खनो खाम करिने यान ख्याल करियो तो ना अर्थ करा भरिबो कि इखवानी व अहबाबी الكرام दाइमन व अबदन बाला हमर के ख्याल करा भरियो মানুষ কলর বালা হাম দেখা দিয়া হরু মানুষরে গিবত তিবত খদ দিহীন হারাম একথা আর তো নিজের পঞ্চিন ধরে বয়ান করা ভরিব একজনের কথা আর জনের লাগাই দেন ইয়ান হারাম ইয়ান আর তো পঞ্চিন ধরে বয়ান করা ভরিব আর হালাল খাম করা ইন নিজের পঞ্চিন ধরে শিখাই দিয়া ভরিব বালা হাম মাঝে যা বালা হাম মাঝে আগে আগে যা নমাজ পড়া সুন্নত পড়া সৎকা খায়রাত করা মা বাবার এহসানি করা মানুষের কলর কষ্ট ন দিয়া মানুষের কলর ফায়দা করা লাভ করা মসজিদের মাঝে আগে যা ইন হারা মানুষের শিখাইম इन आरा फंशन तो शिखाइम जत मजे तारा आमल करिब तले आरा अल्लाह ये इनर मुकाबला मजा अल्लाह हाजनात तो आजर दियता गिबो कियामत तो जंत आरा आजर फाता गिबो एत अल्लाह या अखवानी फंशन जराटिका साय मिसा कथा शिखाइबा सुराई शिखाइबा डाहाटी शिखाइबा या अरण्य हनी करे मिसा कथा शिखाइयो गिबत शिखाइयो आर जरन दुख दे दिन शिखाइयो तुम मरि गयो तारा हिं घरत आसे तले तुम्हार रे या आजाब को जाता गिबो तू खबर मजे केसु न करो लेकिन दुनिया में कान खराब काम करी गयो दुआ यानर और मंची घरी घरी तक गे और जन यान आमल कर दे तुम्हार फ्रीडम मजा आजाब को जाए पहुँचब गई हे तो अल्लाह अखवानी व अहबाबी الكرام आरा ख्याल करी आरार माथा हाथी बहुत गुरा गुरा होने कल आसे इतार ना आरा कि हो मिसा कथा कैसे मिसा कथा कान शिकार औ गिबत कान शिकार औ और जन नुकसान कर दे कान हम शिकार औ और जन तो शुरू कर दे कान हम शिकार तुले मानुषी भैया हायात नहीं मजा बनाई और हाँ छुड़ी नवा रे भैया इबार हायात मजा खामी गरी 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 तक गी शिखाई दखने नले बाफे शिखाई नले माए शिखाई नले बाई शिखाई खबर मजे आजामी फौजर गई उतारा दुनिया मजे सुराई करे डाहाटी करे चलेर तो थुई दुनिया तो जनर भरियो तुम्हारा आजामी फौजर दिने एत लया खवानी आरा दुनिया माता की थी आरा ख्याल करी आरा फंचिन आरा खिसिकर आरा माता हाथी आरा खिसिकर आरा सागर सातर कल आरा खिसिकर आए आरक बाई खिसिकर यान ख्याल करा भरिब आए कि बाला हम शिकर ना कि खराब काम शिकर आर खामियान जरिया कि ताला नुकसानर आला नुकसानर देशला नुकसानर फारलेला नुकसानर यान मजा आजरा से सब आसे यान मज के अल्लाह नाराज हो यान बेशी ख्याल करा भरिब आरा बेशी मंजी ख्याल न करी गलत खामक कल आर्जनर शिखाई दिया दुनियाते जाई गई खबर मजे आरो आजाब चलेर कियामत आई पर्यंत जेतिन पर्यंत मानसि ए गलत खामियान तुई आसास दियो दुआ तुई फाउंडेशन दियो दुआ तुई शिखाई दुआ ए गलत खामर आगे गई तुम्हार भिड़ो आजाब पहुँचर गई ला हाउला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
ইখওয়ানি ওয়া আহবাবিল কারাম আল্লাহ আর অনরারে বাসুক আ দুনিয়া তুই কি কই খবর মাঝে আরো রাজা পৌঁছর কই এন্দিল্লা হাম করে দে বললা খুশি করো আ দুনিয়া তুই কি কই খবর মাঝে আল্লাহ সব পৌঁছর কই তুই কি হাম সাদাকা জারিয়া মানুষের কলর বালা হামার তালিম দন মানুষের নমাজ শিখন মানুষের কোরআন শিখন মানুষের সুন্নত শিখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত মানুষের হক শিখন মানুষের দা আছে বালা হাম দেখাই দন খনকম ফারিদ দিলে মসজিদ মাদ্রাসা মাদন এতিমখানা বাঁধি বেললে মাদন কোয়া করে দি বেললে কোয়া করে দন হিন্দিল্লা মানুষের কলরে তালিম কোরআন দিন সুন্নত ইন আরা শিখাই ভাজি দইলে তুই না খবর মাঝে গিয়ে আই খবর মাঝে আল্লাহ আজের ফসাদ থাকিব কাল্লা আর হতালে মানুষ আমল করতে থাকলা বহুত মানুষ এন কব আত্মতে এলাম নাই এলাম না থাকিলে অবাই নোয়া সরত তৈ নোয়া সরগাই ইয়ান খৈনে পারিম না আর ফোনচেন ধরে জিন্দিগিবার হক কথা কই মিছা কথা নকই ইয়ান খৈনে পারিম না আর ফোনচেন ধরে ইয়ান খৈনে পারিম না মানুষের গিবন নগর যান খৈনে পারিম না সুরাই নগর যান খৈনে পারিম না হালাল কাজা খাই যান খৈনে পারিম না হ্যাঁ আল্লাহ নবী সুন্নত মোতাবেক চলল ইয়ান খৈনে পারিম না যদি আর ইন ফোনচেন ধরে শিখাই গিয়ে দইলে ফোনচেন দিয়ে ওর আমল করছি দইলে তুমি খবরত গিয়েও খবর মাঝে তোমাল্লা হাসানাত পৌঁছিব সব ফসাদ থাকিব আজের ফসাদ থাকিব মর্তবা বারাত থাকিব কেয়া তোমার খাতাল তারা দুনিয়া আমল করতে তল্লা হেতল্লা ইয়া আখওয়ানি ওয়া আহবাবিল কারাম হুশিয়ার হুশিয়ার বহুত হিন্দিলা ভাই মিনেন্দি গুড়াগারা যে তারা মাথা হাতে আছে তারা রে গলত কাম শিখে যে ওয়ান সুরগর গই করতু বাহত্তু ওয়ান সুরগর গই মাতু ওয়ান সুরগর গই হেং কই শিখাই দে মেসা কথা কান শিখাই দে ইতারা গলত কাম করে গুড়াগর ভাই মিনেন্দরে নকইও এঙ্গজি মেসা কথা শিখাই দে ইতারা হায়াত বানাই তো ক্লিয়ারে মেসা কথালে বানাই লাই তোরে খনে ডর ভাই মিনেন্দি কইজি ইতারা দুনিয়া তু ফুরা গেলেও তারার দা আছে হিসাব মাঝে তারার ভিড়ম মাঝে আজা বড়ই বই থাকিব কাল্লা তুমি গুড়াগর ভাই মিনেন্দিরে গলত কাম শিখাই দে তাহলে হুঁশিয়ার আল্লাহ বেগুনরে হুঁশিয়ারে বললা বুঝি বললা তৌফিক দক আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।